Ay, nakapay na ba? Anyari ang ina? Ganyan. Ay, tago. Ay, sargo. Malala. Tago ko dyan si... Puchat. Puchat. Tinago ni Chog-Chog yung ano, pero naagtamaan ko. Kato ka naman kung magpapasok ko. O, kaya ako na lang mag-video, no? Okay na yan. Ano? Ikaw na? Okay na yan. Wow, sakto ulit. Pero tago yung dos. Kasi dos. Tres. Ay, sakto na. Papasok niya yung dos. Ah! Gulig mo! Ay! Pasok. Pag-umaran mo.